मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। जोरे बोलून ना सुभान अल्लाह। আমরা মদিনাকে ভালোবাসি না বাসি না? হ্যাঁ, কেন? আমার নবীর রওজা মদিনা শরীফে আছে তাই। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीनो दुनिया मदीने में है। अर्श अजीम पे जिसका बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मुअल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मुअल्ला नहीं, एक ऐसी मुहल्ला मदीने में है। ये शहर मुस्तफा है, मदीना करीम है। ये शहर मुस्तफा है, मदीना करीम है। सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना एक करीम है, आका करीम है। क्यों ना एक करीम है, आका करीम है। सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीनो दुनिया मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ওয়ালা আলে। আমার আব্বা জানেরা, আমি বিদায় নিচ্ছি, দোয়া করব। প্রতি শুক্রবার দিন দরবারে থাকি এবং শুক্রবার দিন 7টা 7:30টায় লাইভে বসি PABS ইউটিউব চ্যানেলে এবং পীরজাদা এমডি আব্বাস সিদ্দিকী পেজে। যার যা প্রশ্ন আছে করবেন, উত্তর দেবো। পেজটাকে ফলো করবেন। এমন কিছু মেসেজ আছে আপনার জানা দরকার, ওখান থেকে জানাবো, আপনি জেনে নেবেন। শেষ কথা, যাদের দরকার আছে প্রতি শুক্রবার থাকি যাবেন, তবে ফোন করে যাবেন। মা বোনেরা ফোন করে ডেট নিয়ে যাবেন। শুক্রবার দিন নয়, কেন শুক্রবারে পুরুষদের জন্য, অন্য দিন ডেট দেবো। সাথে বাপ হোক ভাই হোক পরিবারের গার্জেনকে নিয়ে পর্দার সাথে মা বোনেরা যাবেন। বাপ ভাইয়ের আমার নম্বর লিখে নেন। একটা নম্বর বলছি, আশা করি সবার কাছে আছে, তারপরেও বলছি, লিখে নেন 9830825982। আবার একবার বলছি 9830825982। ফোন আমি তুলি না, ফোন আমার সাথের লোক তোলে।